Siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a hacer Kasi mo daw. podemos ganar el tacti. Yung banday na halak. Ay, parang doon na nakita ko. Napulot. Yan ba yan? Buti na lang di ko winalis. Uy, maghugas. Mag-scramble ka ba? Ikaw ba nagtindog? Nagtindog ra ka diha. Lisel, Day, mag-scramble daw, Day. Kailangan daw niya. Kailangan daw niya. Natapos din. Kami na lang dalawa. Asa na yung iba? Nauna na. Te fuiste maquillada, grandole. Asa ba si Emily sumakay? Doon.